unuru na unuru. Na unurung unurung. Unong rururung uno rururu. Mali ka, alala sili ala. Mali ka, oh, ano yan? Huh? What's that? Huh? Ano? Ano po? Ano po yan? Si unuru, 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 unuru. Halika, halika dali. Oh, halika dali, ano? Halika dali. Oh, halo. Nag-uuntog si Uno. Nauntog si Uno, te. Si Unuru, Unuru. Ang Unurung pogi. Na pogi at cute. Ang pogi at cute ni Unuru, Unuru. Ang pogi at cute. At pogi at cute at pogi. Si Unuru, Unuru. Oh, ano yan? Ano yan? Bakit kinakain yan po? Angelina. Marilyn? Who's Marilyn? Uno? 10, 10, 3, 6, 4, 4. Ah. Si Unuru, Unuru. Ang Unuru, Unururu. Rururu, rururu, rururu. Ba. Ay. Si Unurung pogi. Ayos na natin yung camera natin, Unuru. Ay, kayang-kaya natin. Sikat na sikat ang Pinoy. Ang Unuru, Unuru. Wow, sarap-sarap naman yan. Ang sarap. Ay, go! Una. Ay, go! Sino yun? Una. Sino yun? Uno, mahal ko. I love you, bebe. Ano? I love you, bebe. I love you. Ala, ang kulit-kulit ng paa. Ala ka. Ano si Uno? Sino yun? Sino yun? Kanina ba si Uno, no? Ha? Si Unuru, Unuru. Na po. Ay! Ang pogi naman yan ni Uno. Grabe, ang pogi ng I love you, baby. bebe. Bakit niya ako sa likod? Hindi niya nga alam. Kasi na-confused I siya love you, kasi. bebe. Guys, wala na. Nandiyan na si ate. Uno, hello! Sino yun? Ano? Sino yun? Uno? Oops. Si Unuru, Unuru. Ang Unuru, Unuru. Baka na pa kami parehas, guys. Like, I love you, bebe. Hindi na po siya. I love you, bebe. Mahal. natatawa lang siguro siya sa mga nakare-recognize niya, te. Diba, Uno? Mahal? Anak?
Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ay, mga kulit-kulit. I love you, Uno. Uno. Hi! Isus. Ang bebe uro na mapogi at cute. Ay! Hello! Dalalang kunin mo daw sampay. Ay, uno! Hello! How's your school? Number 4. I said how. How was it? How's your school? Hindi naman siya Ha? pumasok. Under si Teacher Dolor. Wow. Hindi, ayan ang daming star ni Kelvin. I thought you're I love you. Kiss mo tita. Ano na? Ay, sir. Walang kiss. Ganun lang. O, maapang mo. Kabila pa. I love you. Sabi mo I love you. Wait lang. Wow, sweet you're so naman. sweet. Ako. Ay, may biscuit pala yan. Pwede ikaw chicherya? Hindi. Bakit? Kasi kumakain ako kanina. Sino yun? Sino yan, ano? I love you, bebe. Mahal kita. Uno. Ay, ka na nababa tayo. Pumasok sa tikling po. Yeah. Ano? Umapakan mo si Uno, mahal ko. Uno nag-iwabulit. Wawa naman si Uno, maapakan mo na Ano siya. to? It's a case. It's a phone case. It's a case. Uno! I love you. You say, I love you. Alam. No, like, you, follow my tone. You gaya my tone. I love you. No, I love you. I love you. O, dahan lang. Wawa naman si Uno. Oh, ano to? Kaya pa niya? O, ikaw may diaper ka. Wala. Wow, very good na talaga. Wala ng diaper, ha? Bumabrik ako. Ha, panty? Nagpanti. Hello, Uno! Hello, vlog. Hello? Okay, hello guys, mami-vlog kami. Uno, okay? I love you. Nasa? What's that? Ang pugi ni Uno. Thank you. Sige. Then I check. Okay? Pugi Uno. Okay, you check. Tingin po, tingin. Patry. Ayun o. Tingin po. Open. Tingin. Huwag. Pagbabasag yan ah. Lagot talaga sa akin. Halika na, bababa tayo kasi di ba may nagbabible study doon? Halika, let's go. Let's listen. Listen to the word of the Lord. Word of the Lord. Da, akin na pag mas na udong habot mo. Da. Gusto mo yun. Ewan. Tita Ang. You wait for Tita Ann. Wait for me. Wait for me. Wait for me. Wait. Okay, thank you. You wait for Tita. Thank you, mahal ko so much. Uno's gone. I mean, he left. Okay, he left. He's not gone. He left.